Salam serakup ngau selamat lemai semua. Bergulai ngau aku Jessica Chung kena ke berita jam 7 lebay. Tu antara isi berita. Akademi Serakup Dayak Iban Sarawak tau ke terbilang lagi disebut Asadia dekat ngatur pekit berpantun dengan cara online. Pekit tu dekat diatur bergulai ngau media rasmi Asadia ianya YFM Iban. Pekiat berpantun trofi YB Dato' Ahmad Aglas Gambas dekat diatur dengan cara online. Nitih ke penerang tidak bantai bak Facebook Asadia Tumpu pekiat tu dekat dibuka belabuh hari sari tu nyentuak ke 30 November 2020 lalu dekat dikunci bak Facebook page Asadia nyentuak 12 Disember 2020. Penerang tersilip berkawal dengan pekiat tu kita tahu ngelawak Facebook page Asadia. Berpantun tu sebagai hari main asal bernyawa bangsa Iban tindang patut. Ditan ke ngambil nak punas, diseruyut segang pemansang. Nambiar bab baru dilalau ngambil seruran angkun kemain asal bangsa dirimpu. Seraban profesional Iban tidak tayari mayuh bengkah batang pengawak bakal sektor minyak ngau gias orang gawak perintah ngau ke bukai terinduk serta angkun ke main asal lebih lagi ajat Iban udah numbuh ke kelab belajar ngajat miri batang tuju numbuh ke kelab tu ngambil ke mayuh lagi orang tik landia tau ke nemu sentang main asal kelebih lagi ajat. Nambahnya ajat Iban tu patut dipelajar ngambil ulahnya di kepesakan biak rebak dudi. Berenggat keterubah bisi 20 ikut pungkak lelaki belajar ngajat pengalaman seminggu berengkah hari 9 November nyentuak 13 November diatur di Palan Aktiviti Orang Tuai PAWE Miri. Program tu bertuai ke Cornelius Kawat lalu guru linggi senawang dipadunya di pengajar. Antara sidak di masa program tu ianya Chairman Club Golf Dayak Miri, Danak Bading, Konselor Rantai Achin, Tuai Rumah Bili Usit, Jeffrey Geraman Jambang Enggau Kebukai. Nangkan kenya, pengerami tamat kelas ngajat udah diatur kena 14 November bak sebengkah Palan Makai Tebilang, tinimpu orang ulu di Senadian Miri. Sama nguluk pengerami tu, Tuai Raban Bangsa Iban Miri, pengulu Randi Ilon, ia megak ngarap ke kelab belajar ngajat Miri tu uliah ngatur mayuh agi program main asal, baka kelas belajar tabuh, gendang pampat, engau main nyawa baka berambat gau berpantun. Sarawak ngerikod ke sitik kes positif baru COVID-19 di Peliliah Kuching sehari itu. Nyadi ke penyampau semua kes nambah ngagai 1,042 kes. Sekretariat Komiti Mutar ke Penusah Ngenyet Negeri JPBN Sarawak madah. Kes tu ianya kes kepersa Severe Acute Respiratory Infection SARI. Kes tu sudah berpersa kena 16 November 2020. Laban bisik simptom tabin, batuk, pedis rekung, gau pedis palak, lalu ditemu positif bahari kesama. Berita terpansut ke JPBNS, bisik 5 kluster mengkang aktif di Sarawak. Antara kluster tu ianya kluster Jalai Abel, kluster Baki, kluster Seladah, kluster Green Hill dengan kluster Wisma Sebekas. Kerikut 2 kes udah gerai ngau udah rekomendar ke pansut di Hospital Besar Kuching Saritu. Nangkan kenya, bisik 12 PUI baru direkodkan ngau sitik PUI, agi nganti pemutus persa Ari Makmal. Lalu sehari itu, peliliah lundu udah tukar status dari status kuning ke status gadung pengudah nada kes dalam tempoh 14 hari. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Datuk Seri Nancy Shukri nyemetak madah ke Arkib Negara Malaysia hendak ngembuan kuasa dalam ngayang ke sentang rimput pansik di berkaul ngau Majlis Gerakan Negara bak tahun 1969 ngagai Mensia Mayuah. Oh ia, tok kedegal pengempu engau penerang siliak berkawal engau rekodnya aki babaruah bidang kuasa OPS Pengelikun Menua MKN engau Polis Diraja Malaysia PDRM. Untuk makluman ahli yang berhormat, rekod dokumen Majlis Gerakan Negara ataupun Magiran ada di bawah simpanan atau pegangan Arkib Negara Malaysia ataupun Arkib. Namun pemilikan dan sebarang butiran dalam rekod tersebut masih di bawah bidang kuasa Majlis Keselamatan Negara ataupun MKN dan Polis Diraja Malaysia atau PDRM. Oleh demikian, Tuan Dipertua Arkib tidak mempunyai sebarang kuasa terhadap pembukaan rekod tersebut kepada orang awam. Arkib hanya bertanggungjawab membuka fail-fail rasmi, iaitu Arkib Awam maksudnya, yang bertaraf terbuka untuk rujukan orang awam. Sekian. Ia maksud kecakuknya dikena nyaut tanya Kaban Parlimen ceras Tan Kok Wai lebih sisi saut tanya di Konsil Rakyat Mayari 2.
Dikena nyaut tanya tambah Arikok Y tentang atur ti udah ditumbuhkan nyentuk ke meri penanggul ngagai dokumennya diayan ngagai mensia mayuh. Kok Nancy, tok ketegal isu penglikuan negeri. Pertama iaitu rekod berkaitan keselamatan dan kedaulatan negara. Kedua iaitu rekod berkaitan isu sensitif negara. Ketiga ialah rekod yang melibatkan maklumat peribadi individu. Dan keempat, rekod yang taraf pengkelasannya masih tertakluk kepada agensi pewujud. Bertemu baru. Raban Penerit Adat UPIS Kampung Sarawak JHS bergulai dengan Raban Gerakan Am PGA udah mujur ngerampas 46 kayu batang tik nadai pemendar. Bermacam bangsa ngau saiz kayu batang dirampas, nyengkaum sebuah lipan ngau subur di Sungai Sut Kapit 3 November ke udah. Nitih ke penerang tik dipansut ke UKAS, operasi tu diperjalai urang pukul 6 lemai sepengudah tertemu ke pengawak kerja kayu batang, tik nadai pemendar diperjalai ngau nadai belisian bak baruh Seksyen 96 Ordinan Kampung 2015. Dalam sitik surat berita, tik dipansut ke JHS, pengawak ngerampas serta ngemuntan pengawak tu terus diatur, dikena ngemuntan pengawak ngerja kayu batang ngau ndak di Kemendar, di Beliliah Kapit. Entik ditemu salah, hukum ndak kurang hari RM20,000 serta ndak lebih RM150,000, tau ke dijil ndak lebih hari 5 tahun, tau ke kedua-duanya sekali. Nangkan kenya entik nyemak ditemu ngagak penyalah kesama, ia dekat dihukum ndak kurang hari RM150,000, engkau ndak lebih RM500,000, tau ke dijil ndak lebih hari 10 tahun, tau ke kedua-duanya sekali. Semua kayu ti dirampas berungkus RM10,000, nitih ke rega royalti kayu batang, ngau mesin berat di Pelabak berungkus RM95,000. UPIS Bomba ngau penyah penusah Malaysia negeri Sarawak, ndang seruran nyikap diri napik penusah Ampuh Bah. Direkturnya Khairuddin Rahman megak bersedia entik Komisi Ninteng Tahun Pemesaya di Kinsil nyemak sebarang penusah ngenyet bisik nyadi di berguna tanggung pengawak SIDA. Kita menghadapi musim banjir ini, Jabatan Bomba telah memastikan bahawa 1,194 anggota kita berada di dalam keadaan siap siaga lah. Dan kemungkinan sekiranya keadaan ini menghendaki kita untuk kita membatalkan cuti tahunan, kita akan melaksanakanlah. Buat masa sekarang kita masih lagi benarkan dalam 15 ke 20%. Dan pada masa sama juga kita dalam keadaan anggota bertugas shift 12 jam. Setakat ini kita tidak ada masalah lah untuk kita susun atur dan gerak atur pegawai kita. Kuya JBPM Sarawak megak nerima bantu hari pemesai bomba bantuan. Raban volunteer ngau Raban Bomba Komuniti ti megai tanggung pengawak ngeripot ke gaya ti bisiknya di bak sesebengkah kandang Nur. Kuya nambah bisik 230 ikut pemesai bomba bantuan dingka bak balai di ngau si di negeri Sarawak. Nangkan kenya Raban volunteer bisik 2,259 ikut, bomba komuniti 7,453 ikut, lalu sidak tu udah dilatihnya di first responder, ngeripot ke lengkas penyadi bak palanya. Tu dikena nentu ke atur kerja oleh di pejalai ke ngau betul, laban gai ke perkara kena disadangnya dibakar sebedau tu, kalai penerang diberi ndak betul. JBPN Sarawak udah bersedia ngau 16 unit lori 3 nyentuk 5 tan, 67 unit utility 4x4, 45 unit bot penyelamat ngau sebuah bilut engkabang, di dekat dikena ngagai tetiap palan penyadi. Megak nerima bantu, hari pemesai bomba bantuan, ti dingka bak balai di ngau si di negeri Sarawak. Rakyat Sarawak kelebih hagit tik diau bak tanah emperan. Dilalau seruran berjejaga, berindik hari penyadi air pasang raya, tik di pelabaknya di bak sekedak ndor di negeri itu. Kedak kandang dor di negeri itu bisik kena penusah bah tunggal, kenyau 2 hari ti udah. Direktur UPIS Bomba ngau penyah penusah negeri Sarawak, Khairuddin Rahman madahka. Rabannya dia tu endang udah sedia ungkup operation. Raban operation dia tu udah nyikap diri, berjalai ke pengawak napik penusah Ampuh Bah. Di Sarikei, Ketua UPIS Bomba ngau penyah penusah Mahmudin Narudin, madahka penyadinya ngujung ke air bah nuntung sekedak kandang dor ti semak sungai. Kuya, penganitik diau di kandang dornya patut berjejaga ngau nyeliah ke diri hari berjalai ke sebarang pengawak ti uleh ngerugak pengelikun. Bomba seruran dekat matau sekedak lokaliti ti ditemu dekat napik penusah ngenyitnya. Berita berkaul di Sibuyau. Tika Said Niki kira-kira nyau ke 1 meter peninggi bak kandang dor feri Batang Lupar. Tajak pihak nakak tu nadai sebarang report madahkah tentang pengawak mindah ke Urang Tasah.
Nak katu ajak dulu berita Iban jam 7 lemai. Aku Jessica Chung, mada ke diri mu pok dulu. Terima kasih.